السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، جھوٹ اور جھوٹ پہ جھوٹ کا سلسلہ سرحد کے اس پار یعنی ہمارے ایک مکار ہمسائے کی جانب سے جاری ہے، اور 15 جھوٹے مقامات کا ذکر کر کے اپنا گودی میڈیا اپنی نہ صرف بی جے پی کی سیاست چمکا رہا ہے، ہندوتوا کی سیاست چمکا رہا ہے، بلکہ ہندوستان کے باسیوں کو ورغلا رہا ہے اور ایک دوغلا پن دکھا رہا ہے۔ اور گودی میڈیا ہی اس نہج تک پہنچانے والا وہ واحد ٹول ہے جو آج دونوں ممالک، دونوں ایٹمی قوتیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، اور جھوٹی خبروں کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنا دبنگ خطاب کیا، پوری قوم کو بتایا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو لگ پتہ جائے گا پوری دنیا کو، ہم جھوٹی خبریں پھیلاتے نہیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے 15 مقامات کی ساری جو من گھڑت جھوٹی کہانی تھی اس کا بھانڈا پھوڑا، بیچ سڑک پہ پھوڑا، اس کا ذکر بھی کریں گے۔ بھارت نے اور جو خاص طور پر گودی میڈیا ہے اس نے بھارتی پنجاب اور مقبوضہ کشمیر پر حملے کا ایک اور فالس فلیگ، ڈیجیٹل فالس فلیگ ایک ڈھونگ رچایا جو ایکسپوز ہوا۔ پاکستان کے F-16 اور JF-17 تھنڈر تباہ کر دیے گئے، دیکھنے والوں یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن کہیں پہ نہ اس کا کوئی ملبہ دکھایا، نہ ہی اس کی کوئی تصاویر دکھائی، اور نہ ہی کسی فرانسیسی خبر رساں ادارے کی طرح کوئی اس کی تحقیقات کر کے بتایا گیا کہ آپ کے رافیل کی پاکستان نے چتا جلائی ہے، اور وہ چتا جلانے کے بعد راکھ آپ کے حوالے کی، اب آپ کی مرضی، آپ اس کو گنگا میہ میں بہا دیں۔ یہ رافیل کا قصور نہیں تھا، یہ رافیل چلانے والے کا قصور تھا، یہ پائلٹ کا قصور تھا۔ یہ کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ کا رابطہ ہوا ہے، اسی طرح جے شنکر سے بھی امریکی وزیر خارجہ نے رابطہ کیا ہے۔ دونوں جانب سے جو صورتحال اور جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ میں میڈیٹر بننے کے لیے تیار ہوں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ یہ جو کرائسس ہے اس میں میڈیٹر بننے کے لیے تیار ہوں۔ اور لیں جی، آپ کا ہراب اسرائیلی ساختہ جو ڈرونز ہیں 30 جو ہیں ان کی چتا بھی ہم نے جلا دی ہے، اس کی بھی اب آپ کی خواہش ہے کہ جہاں مرضی آپ اس گنگا میہ میں اس کو بہانا چاہتے ہیں۔ ایل او سی پر بھارت کے 50 کے قریب فوجی مارے ہیں، پاکستان کا جواب ضرور آئے گا، جیسے دنیا یاد رکھے گی، پاکستان کا غرور خاک ہو چکا۔ وزیر اطلاعات کی پالیسی بیان دے گی۔ اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے ناظرین، جو میں اپنے اینالسٹ سے پوچھوں گا کہ جھوٹ پہ جو یہ دکان چمکائی ہوئی ہے اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے، اور ہندوستان کس طرح کے معاملات کو آنے والے دنوں میں فیس کرے گا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بھی بہت سارے سوالات کرے گی۔ اس پر سیر حاصل گفتگو کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے، اور صبح کے اس پہر فروخ پتافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور 24 آورز جو ہیں وہ فروخ پتافی صاحب ان حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں فروخ پتافی صاحب، بہت شکریہ۔ قربان بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار۔ فروخ پتافی صاحب، یہ جھوٹ کی دکان، جھوٹ کے پہاڑ، جھوٹ کی بلڈنگز اور جھوٹ کی یہ جو انہوں نے ایک پورا صحرا کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیابی سمجھ رہے بھارتی گودی میڈیا اس کو؟ بخاری صاحب بہت بہت شکریہ۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو کبھی کبھار اور کچھ لوگوں کو بہت دفعہ بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن سب لوگوں کو ہر دفعہ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ جو انڈیا کا میڈیا کر رہا ہے اور جو انڈیا کی حکومت نے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ جس طرح سے مینٹل سٹیٹ آف پیرالائسس اور بریک ڈاؤن آپ کے سامنے ہے اس وقت، اگر آپ انڈین میڈیا کو سنیں تو ان کے مطابق آپ اور ہم ابھی جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر ان کی فوجیں بیٹھی ہوئی شاید چائے پی رہی ہوں گی۔ ہاں، وہ جم خانے میں ناشتہ کر رہے ہیں۔ ہاں نہیں، ابھی تو وہ ٹی از فینٹاسٹک ہی کہیں گے، لیکن یہ جو میڈیا کی ساری مینٹالٹی ہے، بیکاز دیکھیں بنیاد ان کی غلط پڑ گئی۔ جب پہلگام کا واقعہ ہوا نا بخاری صاحب، تو اس وقت پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کم از کم کوئی شواہد جو بھی ہیں، اگر کچے پکے بھی ہیں، آپ ان کو دنیا کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد کہیں کہ فلاں فلاں کو ہم نے پکڑا ہے، اور یہ سارے معاملات اس وجہ سے، بیکاز یہ لوگ جو ہے کلپریٹ تھے، اس کی وجہ سے ہم پاکستان کو کچھ کہہ رہے ہیں، رائٹ؟ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی تک بندے بھی نہیں پکڑے۔ نیشنل انویسٹیگیٹو ایجنسی کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جس کو انہوں نے چارج دیا تھا انویسٹیگیشن کا۔ پاکستان میں بخاری صاحب اٹیک کرنے کے بعد
NIA کی ٹویٹ آتی ہے اور اس کا لیٹر آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی شواہد ہو تو ہم سے رابطہ کریں، یہ فون نمبر ہے۔ جب آپ کا یہ حال ہے کہ آپ نے ایویڈنس نہیں رکھا ہوا اور آپ نے پاکستان جیسے نیوکلیئر کنٹری کے ساتھ پہلے آپ نے انڈس واٹرز ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیا، اس کے بعد آپ اٹیک کرنے پہ آ گئے اور آپ کے پاس ابھی تک ایویڈنس نہیں ہے، تو پھر آپ کو جھوٹ کا ایک قدم پڑا، پھر دوسرا پڑا اور پڑتا گیا۔ انڈین میڈیا نے پھر بالکل جاہلانہ حرکتیں شروع کر دی اور آج تک کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہوا کیا؟ اس میں یہ ہوا کہ جب ایک سائڈ اتنی irrational ہو جائے نا بخاری صاحب کہ اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہ رہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دنیا دوسری سائڈ کو سننے لگتی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اپنے، چاہے وہ میم وار ہو، چاہے وہ بیانیے کی جنگ ہو، ہم نے ہر چیز کو ڈیسائیڈ کیا اور دنیا ہمیں سن رہی ہے، کیونکہ اچھا وار آف نیریٹو، یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ جو ہے وہ نکتہ بیان کی کہ وار آف نیریٹو چل رہا ہے، تو نیریٹو بلڈنگ کے لیے بھی تو کچھ حقائق کو بھی ساتھ میں رکھنا ہوتا ہے نا، اتنا تروڑ مروڑ کے پیش کرنا، اتنا توڑ موڑ کے پیش کرنا کہ آپ کی جو نیریٹو بلڈنگ ہے وہ دھڑام کر کے نیچے آ گرے، یہ بہت سیٹ بیک نہیں ہوگا؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا نے گزشتہ 2 ہفتوں میں جتنا اپنا نقصان کیا ہے میرے خیال میں پچھلے 75 سالوں میں نہیں کیا ہوگا۔ بار بار ان کے میڈیا ایکسپوز ہوا ہے، ان کی پولیٹیکل کلاس، اور پھر آپ دیکھیں ان کی افواج، خاص طور پہ آرمی کے تو فیلئر اس بات سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے خود ہی اپنے جو ناردرن کور کمانڈر تھا، ناردرن کمانڈ کے کمانڈر کو آپ نے سیک کر دیا، ریپلیس کر دیا اور اس کو ارسٹ کر لیا۔ دوسری بات، ایئر فورس کی جو حالت ہے وہ آپ نے دیکھ لی کہ آپ نے رافیل جیسا جہاز جس نے آج تک کسی نے رافیل کو جتنا انہوں نے بدنام کیا ہے، یہ آنیسٹلی دنیا کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ رافیل فیل ہوا اور انہوں نے فیل کر دیا۔ جب اس طرح کا کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک پوری قوم کی پول کھل جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس وقت انہوں نے اپنا بڑا نقصان کر لیا ہے۔ I don't wish them ill، اللہ کرے کہ یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو کسی دن اور کوئی صلح ہو جائے، لیکن جتنا نقصان انہوں نے اپنا کر لیا ہے میرے خیال میں اس کی بھرپائی آنے والے کئی سالوں میں نہیں ہو۔ اچھا یہ جو ماتھے کا سندور یا سندور بندور پتہ نہیں کیا ہے، جو بھی ہے وہ یہ جانے، ان کا کام جانے، یہ ماتھے کا سندور جو ہے وہ جو ڈپٹی ایئر چیف تھا جس نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں رافیل کے پول کھولا تھا اور ان کے پائلٹس کا پول کھولا تھا، اسے تو برطرف کر دیا گیا۔ ناردرن کمانڈ جس نے اس پہلگام فالس فلیگ پر جو ہے رسپونڈ نہ کرنے کا کہا تھا، اس کو بھی برطرف کر دیا۔ تو یہ سندور وندور ان کو جا کے لگائے نا سر؟ نہیں دیکھیں، انہوں نے بہت غلطی بڑی یہ کی کہ آپریشن کا نام، اب ظاہر بات ہے عقل مہین ٹھہری ہوئی ہے نا، تو جو میساجنی ہے نا جس میں عورتوں کو مردوں سے کمتر سمجھا جاتا ہے، یہ انڈیا نے بڑے شوق سے اپنے نیشنلزم کا پارٹ بنایا ہوا ہے۔ بالکل۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کو بھیجیں گے، آپریشن کریں گے تو اس کا نام رکھے سندور۔ پھر جب دنیا نے آنکھیں دکھانا شروع کی کہ آپ نے میساجنی کو کیوں، عورتوں کے خلاف نفرت کو کیوں اپنے آپریشن کا پارٹ بنا دیا، تو پھر گیم چینج کر دی۔ پہلا کام یہ کیا کہ کہا کہ جی وہ جو عورتیں جن کے سہاگ ٹوٹ گیا تھا ان کے سندور کے رکشا کے لیے ہم نے یہ آپریشن کیا۔ پھر آگے سے کیا کیا، کیونکہ مسلمانوں پہ بھی کافی ظلم ڈھا رہے تھے اپنے ملک میں، تو آگے سے نام کیا انہوں نے کیا کیا کہ اپنے نیوی اور ایئر فورس کے جو سپوکس پرسن بٹھائیں، وہ دونوں خواتین تھیں، ان میں سے ایک مسلمان تھی، جسٹ ٹو کنوے کہ وی آر ناٹ misogynist and we are not anti-Muslims. So this is the state of affairs. جبکہ یہ بالکل ابروز روشن کی طرح ہے کہ اینٹائی پاکستان اور مسلم جو ہے وہ اس وقت مودی کے پاس ایک واحد ہتھیار ہے جس کو بھرپور استعمال کر رہا ہے۔ قربان بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ کوے موے مارنا تو خیر پرانی بات ہو گئی ہے، اب تو سب کو پتہ ہے، لیکن کوے تو کوے، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں اگر ہم تھوڑے چلے جائیں تو پاکستان کے غبارے تھوڑے سے وہ جو اڑ کے وہاں چلے گئے تھے، ان کو پکڑ لیا، کہا جی یہ مخبری کے لیے آئے تھے۔ پھر ہمارے ایک کشمیری بیچارہ کبوتر تھا، کشمیری ایک ہمارے نوجوان کا، وہ پکڑ لیا، کبوتر جا جا جا، یعنی وہ بھی مخبری کر رہا تھا۔ پھر اب یہ حد نہیں ہوگا اور وہ ٹڈیاں وڈیاں حملہ کر دیتے ہیں، وہ ٹڈی دل حملہ جو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان نے ٹڈیاں چھوڑ دی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ مطلب ہم نے پورے پاکستان پہ قبضہ کر لیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ہے۔ ناشتہ تو ہم یہاں اپنے پاکستان اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہی کر رہے ہیں بلوچ صاحب۔ جی ڈاکٹر بالکل، وہ اگر یہ باتیں کر رہا ہے تو پھر میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ وہ 15 جگہوں پہ جو حملے کیا رونا دھونا ہے وہ کیا ہے؟
वो खौफ क्यों तारी है, और वो मालिक मारने वाले कहते हैं कि भाई नहीं मारा, वो कहते हैं नहीं मारा यार, यहाँ मारा वहाँ मारा, ये हमें बुरी तरह मारा, और मुसलसल आप ये बात कर रही है, तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि खौफ की जो कैफियत है वो कितनी शदीद है, गहरी है। पहलगाम से लेकर अभी तक नैरेटिव हो, वो जो आपका परपेंडा हो, वो जो आपके उसके बाद जो आपने जो हमला किया रात की तारीकी में, उसका जो दिफा है या उसका रद्द अमल है, वो भी आपने देख लिया। उसके बाद ये कवे कहती है कि एक मिसाल है कि सियाना कवा दोनों टंगों से फंसता है, वो एक टंग से नहीं फंसता, ये दोनों टंगों से फंसा है। सर से अलग कवर कहकर तो आप जी अवार्ड दे रहे हैं। ये हमारे देहात, हमारे फारूक आपने भी सुना होगा, ये हमारे देहातों में एक कहावत है, और ये एक रिवायती है हमारे देहातों में, और सियानेपन की होती है कि वो ऐसे नहीं फंसते जो ये फंस गया। मोदी बुरी तरह फंसा है, न सिर्फ यहाँ फंसा है, वो दुनिया लेवल पे फंसा है, लेकिन वो एक बात अपने और मुल्क भी में फंसा है कुर्बान बलूच साहब, वो एक मुहावरा बड़ा मशहूर है ना कि घर में आटा नहीं है और अम्मा जी को जो है वो पराठे की फरमाइशें की जाती हैं, तो जरा घर को देखें। मैं चाहता हूँ दोबारा आपकी तरफ हूँ, अजहर जावेद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अजहर जावेद साहब, बरतानिया जो इस तकसीम का बड़ा एक फरीक रहा है, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था हिंदुस्तान की जानिब से, उनका ये गोदी मीडिया भी ये कह रहा था कि जी अमेरिका और लंदन यानी जो बरतानिया है वो और जो ताकतवर ममालिक हैं वो यही कहेंगे कि मोदी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सर ये क्या हुआ? अब तो तमाम ममालिक जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं भारत को कि भाई राफेल का क्या बना, आपने हमारे राफेल को बदनाम कर दिया। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे भी यही सब कुछ कह रहे हैं, हिंदुस्तान का मीडिया खुद अब ये बातें कर रहा है। ये हो क्या रहा है सर? बैनुल अक़वामी सतह पर क्यों पजीराई नहीं हुई इस फॉल्स फ्लैग को और इस अटेम्प्ट को? बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, भारत इस वक्त आलमी लेवल पर अपनी पस्त तरीन सतह पे है। उसको एक रोग स्टेट के तौर पर देखा जा रहा है। उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। वजूहात ये हैं कि भारत ने रॉ जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके ज़रिए दुनिया भर में अपने जो मुखालफिन हैं उनको कत्ल करवाने के मंसूबे बना रखे हैं जो पकड़े गए हैं। इसमें सबसे बड़ा एक जो मंसूबा उन्होंने बनाया और उसको अमली जामा भी पहुंचाया, जब कनाडा में वैंकूवर के इलाके में जो खालिस्तानी लीडर हैं हरदीप सिंह निज्जर, उनको रॉ के ट्रेंड एजेंट्स ने कत्ल किया एक गुरुद्वारे के अंदर। और उसमें बाद में कनाडा की हुकूमत ने पूरे प्रूफ उसके इकट्ठे किए, और ना सिर्फ कनाडा की हुकूमत ने बल्कि फाइव आइज जो 5 मुल्कों का मुश्तरका अलायंस है इंटेलिजेंस के लिए, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जिसमें कनाडा शामिल है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, बरतानिया है। और इन लोगों ने इस चीज को सेकंड किया, बल्कि इस प्रूफ उसमें पूरी उन्होंने पूरे प्रूफ दिए, और उसमें ये साबित हुआ कि इंडिया इस कत्ल में मुलविस है। बहुत बड़ी उस पे मौका पर साख मुतासिर हुई। फिर दूसरा वाकया जो पेश आया है वो अमेरिका में खालिस्तान रेफरेंडम के जो तर्जुमान है परतवंत सिंह पन्नू, उन पर कातलाना हमला हुआ। उसके भी जो मुजरिम है वो पकड़े गए और उनका ट्रायल है अगस्त में, और वो भी इंडिया से उनका ताल्लुक निकला। उसके बाद अगर बरतानिया में आ जाएं, बरतानिया में भी राह ने खालिस्तानी लीडर जो हैं उनको मरवाने की कोशिश की, और उसका भी इंक्वायरी चल रही है। और एक जो खालिस्तानी लीडर जिसको उनको मार दिया गया यहाँ पे बर्मिंघम में, उनके लोहाकीन ने भी इल्ज़ाम लगाया कि उसके पीछे इंडिया है। तो ये इस वक्त साख का आलम है, और इसी को देख के जो मामलात हैं, जो अभी फॉल्स फ्लैग किया इंडिया ने, उनकी कोशिश तो ये थी, बल्कि बरतानिया में भी उन जो एक इस वक्त अपोजिशन जमात है उसमें काफ़ी असर और रसूख है इंडिया का भी। आपको याद होगा कि ऋषि सुनाक जो इंडियन ओरिजिन के वज़ीर आज़म रहे हैं, वो भी बड़े खुल के इंडिया की हमायत में आए हैं। प्रीति पटेल जो मेंबर पार्लियामेंट है इंडियन ओरिजिन की, वो भी खुल के सामने आई हैं। लेकिन बरतानवी हुकूमत इस वक्त इंडिया का साथ नहीं दे रही। ट्रेड डील तो उन्होंने कर ली, लेकिन उन्होंने इस मामले पर इंडिया का साथ देने से इनकार किया, और वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को, और खास तौर पे इस मामले में जो सबसे बड़ा तरफ का पत्ता खेला गया वो पाकिस्तान की तरफ से ये खेला गया कि अगर आपको याद हो कि इस वाक़े के बाद काकूल एकेडमी में प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक ओपन ऑफर की,
اور ورلڈ کو کہا کہ ہم کسی جو عالمی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، یہ آفر کی گئی۔ پھر اس کے بعد خصوصی طور پر وزیر اعظم شہباز شریف نے برطانوی ہائی کمشنر ہیں جو پاکستان کے لیے، جین میریٹ، ان کو اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس بلا کے اپنی پیشکش کو دہرایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ برطانیہ اس میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کے تو ہاتھ صاف ہے، اور عالمی برادری بھی دیکھ رہی ہے۔ آج آپ اگر لیٹسٹ انٹرویو سنیں جے ڈی وینس جو نائب صدر ہے برطانیہ امریکہ کے، انہوں نے بھی اوپنلی کہہ دیا کہ یہ پاکستان اور برطانیہ کا آپس کا معاملہ ہے، اور اس سے پہلے ٹرمپ کہہ چکے ہیں، 2 سے زائد مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ تو اس وقت بھارت عالمی ہزیمت کا نشانہ بنا ہوا اچھا، ہے، یہ اس عالمی کی دہشت گردی کا اظہر جاوید صاحب، عالمی دہشت گردی کا نہ صرف اعتراف بلکہ ایک ریکگنیشن ملی ہے ان کو عالمی دہشت گردی کی۔ کینیڈین جو خالصہ کی جو تحریک چلا رہے تھے، کیونکہ وہ ریفرینڈم کامیاب کروا رہے تھے، یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ پوری دنیا میں جو انہوں نے، اور بالخصوص برطانیہ میں جو کامیاب ریفرینڈم، اور پھر کینیڈا میں جو ان کی کامیاب ریفرینڈم، اور ایون کہ امریکہ تک پہنچ گئے، وہ تو اپنی ایک طرف ہے۔ یہ لابنگ ہم اس کو کہیں جو امریکہ بھارت کی جانب سے کی جاتی، کیونکہ اب تک بھارت کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اوورآل دیکھیں اس خطے میں، ایک ٹاؤٹ کا کردار اس نے ہمیشہ ادا کیا ہے، کیونکہ پاکستان ایک طرف عالمی جنگ لڑ رہا تھا، ایک طرف پاکستان سوویت یونین وار لڑ رہا تھا، ایک طرف جو ہے یہ دوسرے کیمپ میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم اس کو اچھے لابیسٹ کہیں یا ایک اچھے ٹاؤٹ کہیں اس خطے میں جو دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، لابسٹ نہیں کہہ سکتے، بات یہ کہ ٹاؤٹ تو تب ہونا کہ اگر انٹرنیشنل قوتوں کے کہنے پہ کر رہے ہیں، وہ تو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ عالمی طور پر را نے جو کارروائیاں ڈالی ہیں وہ اس پہ پھنسے ہوئے ہیں، اور بری طرح وہ اس معاملے سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ اب ایک جو ڈرامہ انہوں نے رچایا، اور اس کے بعد ایک عالمی دہشت گردی اور کی کہ جو پاکستان میں بے گناہ لوگوں کا خون بہایا گیا، بچے، معصوم، خواتین، اور نام نہاد جہادی کے نام پر انہوں نے جو ایک پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کیا۔ اس کے بعد بھی انڈیا سے سخت سوالات عالمی جو لوگ ہیں، طاقت کے مراکز ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک بہت اہم چیز جو اگر آپ گزشتہ 2 سے 3 یا 4 مہینے کا دیکھیں، پاکستان نے بھی بڑی زبردست لابنگ کی ہے۔ اگر آپ برطانیہ کی طرف دیکھیں تو اگر آپ کو یاد ہو، کچھ عرصہ قبل آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر برطانیہ کے دورے پر آئے تھے، اور وہ بڑا کامیاب دورہ تھا، اور ان کو یہاں پر گارڈ آف آنر دیا گیا رائل ہارٹس گراؤنڈ میں، جو کہ ایک بڑی انوکھی بات ہے۔ بہت کم لوگوں کو، بہت کم آرمی کے چیفز کو یہ اعزاز ملا ہے، اور اس وقت بھی بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے بھی محنت تھی، 2-3 مہینے کی محنت تھی، پوری لابنگ ہوئی، یہاں پہ سفارت خانہ بھی اس میں ایکٹیو رہا، اس کے بعد ہماری حکومت ایکٹیو رہی، وزارت خارجہ ایکٹیو رہی۔ تو برطانیہ کو بھی اس وقت جو اپنے مفادات ہیں، ظاہری بات ہے پوری دنیا مفادات پہ چلتی ہے، اور اس مفادات میں پاکستان جو خطہ ہے وہ ایک بہت اہم اور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ افغانستان پاکستان کے ساتھ ہے، ایران پاکستان کے ساتھ ہے، تو ہمسائے میں ہے، تو عالمی جو طاقتیں ہیں وہ پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو تو امریکہ میں بھی پاکستان کی لابنگ جو ہے وہ بڑی کامیاب ہوئی، اور خاص طور پر جو ایک افغان جو ٹیررسٹ جو مطلوب تھا امریکہ کو، وہ پکڑ کے حوالے کیا گیا امریکہ کو، اور امریکہ کے ISIS صدر کا، نے پاکستان کی بالکل۔ تعریف کی۔ تو اس کے پیچھے ایک پوری کوشش ہے، پوری ایک لابنگ ہے پاکستان کی طرف سے، چاہے وہ ہمارے عسکری حلقے ہوں یا ہماری سیاسی قیادت ہو، اور یہ مل کے ایک ایسی انوائرمنٹ انٹرنیشنلی بنا رہے ہیں جس میں ثابت ہوا ہے۔ پہلے تو پریشر آتا رہا ہے پاکستان پہ، آپ کو یاد ہوگا کہ پریشر ڈالتے رہے، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کرنے تھے تو انڈیا کے جواب میں تو امریکی صدر بل کلنٹن نے نواز شریف صاحب پہ پریشر ڈالا، کال کی، اور گو کہ نواز شریف صاحب نے اس پریشر کو نہ قبول کرتے ہوئے دھماکے بھی کیے، بلکہ زیادہ کیے۔ لیکن اس دفعہ تو امریکہ اس معاملے میں آنا ہی نہیں چاہ رہا۔ اگر آپ ان کی لیٹسٹ سٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل فرنٹ پہ اپنے پاؤں جما رہا ہے، اور پاؤں جما رہے جس ہیں۔ طرح 5 طیارے گرائے ہیں پاکستان نے، وہ عالمی سطح پر پاکستان کی دھاک بٹھا دی ہے، اچھا اظہر پاکستان کی جاوید صاحب، فورس کی آپ کے دھاک بٹھا دی توسط سے بھی، آپ جو اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، جو آپ کا انالیسز ہے، میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے
آپ کی طرف آؤں گا قربان بلوچ صاحب. جس طرح حضرت جاوید صاحب نے کہا پوری دنیا میں کوئی ایسی نظیر کوئی ایسی مثال دی جا سکتی ہے کہ جو 30,000 35,000 ہائٹ سے جو ہے وہ گرا دیے گئے ہوں, اتنے امپورٹنٹ جو ہے وہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ تو ہم ایک ہماری ہندوستان سے تو جنگ نہیں ہے, یہ تو اسرائیل سے بھی ہماری پیرلل جو ہے نا یہ لڑائی ہے, اور وہ جو اپنے اس وقت ڈرونز فراہم کر رہا ہے جن کو ہم نے مار بھگایا, گرا دیا, چتا بھی جلا دی, اور ہراپ اسرائیلی جو ڈرونز ہیں, اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اب اعتراف ہندوستان کے اندر بھی ہو رہا ہے؟ کچھ ایسے آوازیں ہیں, پختہ آوازیں ہندوستان کے اندر بھی موجود ہیں جو کہ اس گودی میڈیا کی بات نہیں سن رہے. ڈاکٹر نہ صرف ہندوستان, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسیج اب اسرائیل کو بھی پہنچ چکا کہ اس خطے میں اگر کوئی ٹھوس جواب دے سکتا ہے, کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے کوئی ٹھوس آواز اٹھا سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل ہو, غزہ کا ایشو ہو تو وزیر اعظم شہباز شریف نے جو آواز اٹھائی, یا باقی فورن جو آواز اٹھی اسرائیل کے خلاف مسلم ممالک میں دنیا میں, تو وہ پاکستان کا ایک بھرپور اور مضبوط آواز تھا. اور یہ اگر خطے کی بات ہے تو مودی کو یہ پتہ ہے کہ اس خطے میں اگر میرا دانت کھٹے کر سکتا ہے تو پاکستان ہے. باقی تو ان کے جو بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ انہوں نے جو گیم کھیلی ہے وہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ابھی تو وہ بھی ہوش کے ناخن لے رہے ہیں, بنگلہ دیش ہو, نیپال ہو, سری لنکا ہو اور باقی بھی. تو یہ دونوں بھارت کا اسرائیل کا ملنا اور دونوں کا گٹھ جوڑ کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ چیزیں ڈھکی چھپی تھی, اب یہ چیزیں واضح ہو کے آگی. لیکن پاکستان نے جو جواب دیا, جو کوے بھیجے گئے بقول آپ کے, تو اس کے بعد تو اسرائیل کو بھی پتہ چل گیا کہ اگر میں نے یہ ٹیکنالوجی جس کے لیے اسرائیل بھی اترا رہا تھا اور فرانس بھی اترا رہا تھا, مس کیلکولیشن جو ہے بلوچ صاحب, یہ مس کیلکولیشن بھارت کی جانب سے, ہم تو 20 سال سے ہمہ وقت تیار ہیں, ہم تو وار آن ٹیرر لڑ چکے ہیں, وہ ٹاؤٹ کا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور ہم نے عالمی امن کو یقینی بنایا ہے. تو ہماری جو تیاریاں ہیں جو ہماری کوئی مس کیلکولیشن نہیں ہے, کوئی مس کیلکولیشن نہیں ہے. مودی نو اور بھارت ایز اے ریاست اس کو پتہ ہے کہ پچھلے 77 سالوں میں پاکستان نے جو ریسپانس کیا عالمی سطح پہ اس خطے میں امن کے لیے, دہشت گردی کے خلاف, وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلگام والا ایشو تھا وہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے کہ جب پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط مربوط ایک آپریشن کر رہا تھا, ایک ایکشن کر رہا تھا, تو اس کو بھی ڈائیورٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی کی بھی کڑی ہے جس میں اسرائیل بھی ملوث ہے, جس میں بھارت بھی ملوث ہے. وہ سارے کردار جو دہشت گردی کو دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے پروموٹ کرتے آ رہے ہیں, وہ اس ممالک کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں, انکلوڈنگ پاکستان. ایک تو حضرت جاوید صاحب نے جو پاکستان کی تصویراتی گہرائیوں کا ذکر کیا نا, وہ اس کو نظر انداز کرنا, اس کو پس پشت ڈالنا, میرے خیال میں وہ کبوتر کی آنکھیں بند کرنے کے مترادف والی بات ہوگی. پتافی صاحب, جو کابل فال کے بعد جو ریسکیو کیا پاکستانی افواج نے, پھر ہمارے پروفیشنلز نے, ہمارے پائلٹس نے, پھر جو ہمارا فلائٹ آپریشن ہوا, ایک تو یورپ کے ملک تھے, اس کے سربراہ نے کہا کہ یہ تو نیٹو کے منہ پہ تماچا تھا جو کچھ ہوا کابل فال کے بعد. پھر ہم نے ریسکیو کیا, ایون کہ ہم نے ان پڑوسیوں کے جن کا شاید رتی برابر بھی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, ان کی بھی ڈپلومیٹس کو ہم نے ریسکیو کیا. وہ بسوں میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, وہ سوشل میڈیا پہ پکچرز بھی آتی رہی. کیوں اس کو نظر انداز کر دیا؟ کہ پاکستان ایک تصویراتی گہرائی رکھتا ہے, ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے پاکستان کی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ گودی میڈیا یا ذرا سا فالس فلیگ ہو جائے تو پوری دنیا وہ کھڑی ہو جائے انڈیا کے ساتھ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. بخاری صاحب, میرے خیال میں ان سے مس کیلکولیشن ہو گئی ہے, اور مس کیلکولیشن یوں ہے کہ یہ پچھلے گزشتہ 25-26 سال میں ساری دنیا کے لاڈ لے رہے ہیں. ان کے بڑے ناز نخرے اٹھائے گئے, خاص طور پہ کارگل کے جنگ کے بعد سے انڈیا بالکل مغرب کو کی گودی میں جا کے بیٹھ گیا. اور آپ نے دیکھا کہ فورن ٹیرر جب ہوئی, جب 9/11 ہوا, اس کے بعد قربانی ہم دیتے تھے
जो है ना चीखे मार के इंडिया सारी अटेंशन ले लेता था और फिर कंसेशन लेता था, चाहे वो न्यूक्लियर डील हो, चाहे वो बाकी कोई चीज़ हो, और उसके अंदर चीन का नाम लेता था और इस्लाम का, और फिर कहता था कि इन दोनों के खिलाफ तो हम खड़े हैं। इजराइल और इंडिया का जो गठजोड़ है ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा हुआ कि 1989 से सिर्फ दो मुल्क थे ना जिनको एक इस्लामिस्ट चैलेंज का सामना था, एक कश्मीर के अंदर इंडिया को और दूसरी साइड पे इजराइल को इंतफादा के शेप में 87 से। जब ये दोनों चीज़ें हो गई, इन्होंने इकट्ठे होके दुनिया के ऊपर बड़ा रूल किया है। अब देखें कि इंडिया ने हर जगह पे जाके अपना बंदा लगाया हुआ है। अगर ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट देखें, हडसन इंस्टीट्यूट देखें, एशिया पैसिफिक देखें, उनमें भी बैठे हैं इनके बंदे। आप इकोनॉमिस्ट का डिफेंस एडिटर इंडियन है। अच्छा, इसी तरह से एक बहुत बड़ा रिसाला मेरे बचपन से मैं पढ़ता आ रहा हूँ, उसका नाम था फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, एक फॉरेन अफेयर्स है, एक फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी का एडिटर इन चीफ भी इंडियन ओरिजिन के सुरमे लगा के बैठता होता है, लगता है कि सुरमा लगाया हुआ। तो ये सारे के सारे लोग हर जगह पे उनके लोग लगाते हैं सर, या सिर्फ पता नहीं सर, ये मैं तो जो नजर आया मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये वो लोग हैं जो दे वर कंट्रोलिंग द नैरेटिव। आपको पता है बड़ा कमाल हुआ जब राफेल गिर गया, तो अब CNN ने खास तौर पे फ्रांसीसी सोर्सेस से सर अभी आप बताया। बच्चे को मारना है आपने, बार बार वो गिर गया राफेल कहते सर हैं। राफेल सर पड़ वो गया। बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा सुन लेना, अच्छा सुन ले। राफेल को गिरा दिया गया तो उस वक्त इंडिया तो मानने को तैयार नहीं था। बिल्कुल। फिर CNN ने फ्रांसीसी लोगों से बात की और इंटेलिजेंस की सोर्स पे कहा कि हाँ गिरा तो है। अच्छा, एग्जैक्टली उसी वक्त जो इसका वो कौन से जोशी हैं जो डिफेंस एडिटर हैं इकोनॉमिस्ट के, उन्होंने ट्वीट क्या बनाई, उन्होंने ट्वीट लिखी, इंडियन राफेल यू नो हैज़ एक्चुअली फॉलन। तो उसके अंदर चाइनीज PL जो है ना 15 इस्तेमाल हुआ है। हाँ। अब बात यह है कि राफेल कौन से इंडिया ने बनाया है, वो तो फ्रांसीसी है। अगर एक साइड पे ट्वीट के अंदर एक साइड पे आप इंडिया को रखें, दूसरी साइड पे आप चाइना को रखें, उससे फायदा क्या होगा? दुनिया को लगेगा कि चाइना दुश्मन है, हम जो है चीन से लड़ें, पाकिस्तान तो सिर्फ जो है ना वो रास्ते में है और कोलैटरल डैमेज है, तो इसलिए हम अच्छे लोग, राइट। ये जो मैनिपुलेशन है ना, ये इन्होंने बड़ी करने की कोशिश की है, लेकिन इस दफा चली नहीं है। मैं अच्छा, उसकी वजह बताता मैं हूं। पताफी साहब, मुझे क्योंकि एक शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, तो एक हेजमोनिक डिज़ाइन की बात जो है वो बार बार की जा रही है, और ये कुछ आपने जिस तरह कहा कि वो लॉबिस्ट जो हैं वो भी इस तरह के काम करते हैं, और वो ये कहते हैं कि शायद कोई हेजमोनिक एक डिज़ाइन है। तो क्या हेजमनी, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, इस पे मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। शॉर्ट ब्रेक के बाद जब आएंगे, कौन सा हेजमोनिक डिज़ाइन ब्राह्मण्स का, और सॉरी टू से ये पता नहीं कौन सा अखंड भारत है। जी प्रोड्यूसर साहब लें ब्रेक जी। आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आजादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, और पहले से कहीं ज्यादा अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, और अपने पाकिस्तान की आवाम को ये यकीन दिलाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ अपनी सिक्योरिटी, जो बिलखुसूस जो हमारी मुसल्लह अफवाज है, और उसके साथ साथ जो इस वक्त पाकिस्तान के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनकी जानिब से कि आप फ़िक्र ना करें। मुसल्लह अफवाज जो है वो अपनी पेशा वराना सलाहियतों का लोहा हमेशा मनवा चुकी है, और सब्र व तहम्मुल के साथ जो गोदी मीडिया की या जो इस वक्त RSS की कोशिश थी कि वो ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान के किसी तैयारे को ट्रैप करके कोई ऐसा ढोंग रचाए और पूरी दुनिया को बता सके वो जो राफेल की सुबकी है, उसको छुपाने के लिए ये सब कुछ किया। लेकिन हमने आपको बताया कि हमने ड्रोन्स के साथ क्या कुछ किया। तो ब्रेक से कबल पिताफी साहब हेजमोनिक डिज़ाइन की हम बात कर रहे थे, तो ये मुझे बताएं, ये वार ऑफ सुप्रीमेसी, जारादारी की कोशिश, अपने मुल्क की ये हालत है
7 سسٹر اسٹیٹس اپنے ہی لوگوں پہ میزائل داغ رہے ہو, منی پور اور ناگالینڈ اور یہ میزورام کی صورتحال آپ نے دیکھی ہے, اور ایون کہ اب تو اتر پردیش میں بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں, ادھر سے خالصہ کا معاملہ شروع ہو گیا ہے. تو کون سی ہیجمنی, کون سا ہیجمونک ڈیزائن سر؟ بخاری صاحب بہت بہت شکریہ ونس اگین فار دا کویسچن. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ جس ملک کے اندر نظام ہی ظلم کے اوپر بنیاد رکھ کے بنایا گیا ہو, وہاں پہ ہمیشہ طاقت کی ہی بھاشا چلتی ہے. ہندوستان کے اندر سب کو پتہ ہے کہ بہت ساری وہ موجود ہیں, کاسٹ موجود ہیں, اور ان کے ذاتی یا جاتی جس کو کہتے ہیں, اس کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میجورٹی انڈیا کی یعنی کہ 80 سے 90% جو کہ او بی سیز اور برہمنی دلت ہیں, ان کو پاور سے باہر رکھا گیا ہے اور ایک فارورڈ کاسٹ نے ہی ہمیشہ کنٹرول کیا ہے. تو اگر اپنے ملک کے اندر وہ یہ کر سکتے ہیں, اور پھر ان کو یہ کہانی سنائی جاتی ہے کہ جی مسلمانوں نے تم پہ بڑا ظلم کیا تھا, رائٹ. آپ دیکھ لیں کہ سومناتھ کے مندر سے لے کے اس کو کھیت کرنے سے لے کے باقی جگہوں پہ بہار ایک بہت بڑا ثبوت ہے سر. جی اتنا زیادہ انہوں نے جذبات بھڑکائے ہیں کہ اب ان کو لگتا ہے کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں مسجدیں ہیں, جہاں جہاں پہ بھی کوئی جگہ ہے جہاں مسلمان ہیں, تو وہ دشمن ہے اور ان کو ڈومینیٹ کرنا ہے. اور یہ دنیا کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے. اسرائیل کی مثال لے لیں, 1945 تک یہودیوں کے اوپر جو کچھ ظلم ہو رہے تھے ہٹلر کی طرف سے, اس کے بعد آج کے دن جو اسرائیل کر رہا ہے, ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ ان کے پاس تو زیادہ بہتر ٹیکنالوجی ہے. تو اسی طرح سے انڈیا کا بھی مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ حالانکہ اگر آپ کبھی مظلوم رہے ہوں, کلونیل سٹیٹ کے نیچے رہے ہوں, تو اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ جا کے لوگوں کی مدد کریں, آپ مورل لیڈر بنیں. لیکن انڈیا کا یہ معاملہ ہے نہیں. انڈیا کو نظر آتا ہے کہ صرف اور صرف 56 انچ کی چھاتی ہو, اور اس کے بعد ہم جا کے یوں اپنی چیسٹ تھمپنگ کرتے ہوئے دنیا پہ چڑھ دوڑیں. موویز سے باہر نہیں نکلتے, موویز وہی نا, ان کا سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف بالی ووڈ, دنیا کی نہیں موویز, اپنی بالی ووڈ کی فلموں کے اندر جو ویلن کا رول ہے اس کو انہوں نے خود انہیل کر لیا. ڈائلوگ دیکھ لیں, چن چن کے بدلا لیں گے, گھر کے اندر گھس کے, یہ ساری چیزیں بالی ووڈ کی لائنیں ہیں, اور اس وقت سے ہیں جب تک بی جے پی جو ہے وہ خود بہت زیادہ معقول حالت میں نہیں تھی. پھر اسلاموفوبیا بھی کمال انہوں نے کر دیا. اور یہ یاد رکھیں کہ آر ایس ایس کی جو ہسٹری ہے, آر ایس ایس کو انڈیا کی گورنمنٹ نے اس لیے کھڑا کیا تھا کہ ایک اور تھا وہ ہندو مہاسبھا جو کہ پاکستان کے لائے تھے, تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ کم از کم کوئی ہو جو ہندو مت کے نام پہ انڈیا کو بھی اکٹھا کر سکے. لیکن انہوں نے جب بابری مسجد کا وقت آیا, بیکاز ان کو لگا کہ اس وقت ذات برادری کی جنگننا ہو جائے گی, یعنی کہ اس کی کاسٹ کا سینسس ہو جائے گا, تو انہوں نے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بابری مسجد کو شہید کیا, اور اس کے بعد سے اسلاموفوبیا کے اوپر ہی چلتے رہے. اور آج بھی دیکھیں, اگر ساری دنیا میں مسلمان دیکھ رہے ہوں گے, تو پاکستان میں جو انہوں نے ٹارگٹ کیا, کن چیزوں کو کیا؟ اچھا, یہ آپ نے بڑی, کیونکہ ہمارے جو اینالسٹ ہیں ناظرین, وہ ہمیشہ گفتگو جو ہے وہ پیشہ ورانہ گفتگو کرتے ہیں, پروفیشنل ہمارا جسچر آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا. اظہر جاوید صاحب, کیا لگ رہا ہے آپ کو بین الاقوامی سطح پر بھی, میں کیونکہ آپ کا فوکسڈ رہتا ہے, یہ جو ٹریول ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے, اپنے لوگوں کو سفری پابندیاں ان پہ, یا آپ یہ کہیں کہ ان کو محدود کر دیا جاتا ہے کہ آپ یہ ایئر اسپیس یا اس ملک پہ ٹریول نہ کریں, اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ امریکہ نے اپنے شہریوں کو منع کر دیا ہے کہ آپ بھارت کا سفر نہ کریں, اور دوسری جانب JF-17 نے بدھ کو 2 سے زائد بھارتی طیارے گرائے, یہ امریکی عہدیدار کہہ رہے ہیں. رافیل جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ بھی تصدیق ہو چکی ہے. بین الاقوامی سطح پہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, کیا اثر ہوتا ہے یہ جو حقائق سامنے آتے ہیں یا کوئی ملک اس طرح ایکسپوز ہو جاتا ہے؟ دیکھیے, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, آپ نے پچھلے 4-6 مہینے میں آپ نے پاکستان کی فوج کا ریاکشن بڑے قریب سے دیکھ لیں. اگر آپ دیکھیں کہ افغانستان سے تھریٹ ہوا تو پاکستان نے افغانستان کو بھی نہیں چھوڑا, اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے اندر بھی کارروائی ہوئی. اگر آپ کو یاد ہو, ایران نے پاکستان پہ میزائل مارا تھا, اور پاکستان نے کیا کیا, پورا بدلہ لیا. ہماری جو اس وقت آرمی فوج کی قیادت ہے وہ پاکستان فرسٹ کے اصول پر کاربند ہے,
और वो किसी भी किस्म की कोई भी डिप्लोमेसी जहां पर पाकिस्तान को सानवी हैसियत हो या पाकिस्तान के दिफा को सानवी हैसियत हो, वो उनको कबूल नहीं है। पहले बड़ा नारा कुछ लोग लगाते थे, कुछ जमात के, कि अमरीकी गुलामी नामंजूर, लेकिन असल हकीकत तो अब हमें नजर आ रही है कि असल जो अमरीकी गुलामी नामंजूर का है वो इस हुकूमत ने कहा है, इस फौज ने कहा है। अमेरिका कह रहा है कि हम पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप जवाबी कार्रवाई ना करें, और पाकिस्तान आगे से उनको जवाब दे रहा है कि नहीं, हम अपनी सलामती पर किसी किस्म की का समझौता नहीं करें। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने जो जो इंडिया ने गलती की है, एक पाकिस्तान को वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उन्होंने जो एक एयर वॉर की पाकिस्तान के साथ, उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के डिफेंस का एक सिक्का जमा दिया। इस वक्त जितने लोग हैं आलमी सतह पर जो डिफेंस को देखते हैं, डिफेंस पे पढ़ाते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, चाहे वो तैयारा साज कंपनी है, चाहे वो जो हथियार बनाने वाले कंपनीज हैं, या डिफरेंट ममालिक के जो प्रोफेशनल्स हैं जो डिफेंस से वाबस्ता हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान को एक बहुत हाई लेवल पे रेट कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह मुकाबला हुआ, और कहा जा रहा है कि ये मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे लंबी चलने वाली और सबसे ज़्यादा तैयारों की लड़ाई थी, जिसमें पाकिस्तान के तमाम तैयारे बाहिफाजत वापस पहुंचे हैं और दुश्मन के 5 तैयारों को गिराया और राफेल को गिराया। राफेल एक ऐसा तैयारा है जो कि इस वक्त टेक्नोलॉजी में जिसे कहते हैं कि उसे लीड हासिल है, लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों ने उसको गिराकर उसकी मार्केट गिरा दी। आज फ्रेंच एक अखबार है, उसने भी अपने आर्टिकल में पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं, पायलट्स तो अकेले नहीं हैं, उनके साथ ग्राउंड स्टाफ और सारी जो तकनीकी अमला जो इस पूरी जंग में शरीक होता है, उनकी उन्होंने बड़ी तारीफ की, और इंडिया को उस पर तनकीद का भी निशाना बनाया गया। तो ये जो इस वक्त इंडिया ने हरकत की है, उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ है आलमी सतह पर। पाकिस्तान का अगर आपको याद हो, जाफर एक्सप्रेस का सानिया जब हुआ, जब जाफर एक्सप्रेस को ट्रेन को यरगमाल बनाया गया, और जिस तरह हमारे एसएसजी के कमांडोज ने पाकिस्तान वो ट्रेन को बाजियाब करवाया, और जिस तरह हमारे स्नाइपर्स ने कार्रवाई की एक ही वक्त में, तमाम जो हमलावर थे, जो दहशतगर्द थे बीएलए के, उनको मारा, उसकी भी आज तक यहाँ पर बरतानिया में और दूसरे ममालिक तारीफ करते हैं कि ऐसी कार्रवाई आज तक नहीं देखी गई कि विद इन आवर्स आप उसको क्लियर करवाएं। उसके फौरन बाद ना यहाँ पर एक तकरीब थी, कोयटा जो स्टाफ कॉलेज है उसके फारगुल तहसील जो ऑफिसर्स जो बरतानिया की फौज में भी हैं, क्योंकि ये बड़ी देर से कॉलेज है, उनकी एक तकरीब में मुझे इत्फाक हुआ सीनियर जर्नल जो अब रिटायर हो चुके हैं उनसे मुलाकात का, और जो वहाँ से पढ़ के आए तो वो हैरान थे। वो कहते थे कि हम इस मामले पे पाकिस्तानी फौज से सीखना चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज की प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज इस हद तक बुलंद है कि वो बगैर नुकसान के एक पूरी ट्रेन को छुड़ा लेते हैं। अब वही सिलसिला अगर हम देखें तो हमारे एयरफोर्स ने भी वही मिसाल कायम की है। और दूसरी तरफ सवाल खड़ा होता है, ये सवाल खड़ा होता है इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, क्योंकि लेट्स सपोज हम थोड़ी देर के लिए कहें कि ये फॉल्स फ्लैग नहीं है, और हम कहते हैं कि चलें जी ये बकौल हिंदुस्तान के कि ये आतंकवादियों ने ये सब कुछ किया। ये वो कहते हैं ना, हर शख्स दूसरे को अपने ख्यालात के आईने से देता है। ये जो बार बार आतंकवाद का जो ये राग अलापते हैं ना सर, ये अपने ख्यालात के आईने से देख रहे होते हैं, क्योंकि ये तो इस खित्ते में आतंकवादी हैं, आतंकाबाद बन चुका है इस वक्त हिंदुस्तान। तो ये क्या सवाल नहीं बनता कि ये आप अपने आप को कहते हो जी 15 लाख की सेना और 100 अरब से ज़्यादा की आबादी और दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत, इतने बड़े बड़े दावे, 3-4 लोग आते हैं और वो इस पहलगाम से भी 5 किलोमीटर फासले एक हाइट पे वो लोगों को उतार के चेक करके, CNIC चेक करके लोगों को मार देते हैं। उसके बाद वो एलियंस हैं, उड़ जाते हैं, कहीं गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो दोनों पहलुओं पे अगर तो फॉल्स फ्लैग जो है डेफिनेटली, जिसके एतराफ़ खुद हिंदुस्तानी मीडिया भी अब कर रहा है, छुपा नहीं पा रहा उसको, और अगर चले फॉल्स फ्लैग भी नहीं है
تو یہ کیا جواب دیں گے؟ یہ کیا کس لیے بیٹھے ہوئے وہاں پہ؟ صرف کبوتر پکڑنے کے لیے ہمارے غبارے پکڑ رہے ہیں ہمارے وہاں بیٹھ کے؟ دیکھیں جو کشمیر ریجن ہے، مقبوضہ کشمیر، وہ دنیا کا سب سے ہیویلی ڈپلائیڈ ملٹری ریجن ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 7 سے 8 لاکھ فوج ہے وہاں پر، اور چپے چپے پہ ان کی چوکیاں ہیں، اور پاکستان کی جو سرحد ہے وہ 200 کلومیٹر دور ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا چلے دہشت گردوں نے یہ حملہ کیا اور وہ واپس فرار ہوئے، یہ تو سب سے بڑی ناکامی ہے بھارت کی۔ بھارت کے جو فوج ہے وہ 4-5 بقول ان کے جو دہشت گرد ہیں ان کو پکڑ نہیں سکی۔ تو انڈیا کی فوج کے لیے اس وقت ہزیمت، رسوائی وہ لکھی جا چکی ہے۔ عالمی سطح پر اس کے جو اپنی کرتوت ہے وہ اس کو اس لیول تک نیچے لے آئے ہیں کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے جو ڈیفنس انڈسٹری سے وابستہ ہے وہ انڈیا کو بہت نیچے ریٹ کر رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان جو ہے اس نے اپنی پروفیشنل کیپیبلٹی سے دا ہندو کہہ رہا ہے کہ یہ جو اسپیسیفک ایریا جہاں پہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے پہلگام کا، اس سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے ان کی راشٹریہ رائفلز بیٹھی ہوئی تھی، اور 7 کلومیٹر پہ سی آر پی ایف وہ بھی وہاں پہ موجود تھی۔ تو یہ تو پھر بہت سارے سوالات جو ہے وہ خود دا ہندو اٹھا رہا ہے، جو ان کا اپنا ایک اخبار بھی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، وہ خود بڑا مستند بھی کہلاتا ہے ہندوستان کے اندر ویسے۔ جی بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں وہاں سے۔ وہاں پہ اصل میں جو مودی نے ایک گودی میڈیا کے ذریعے ایک سنسنی خیزی کا بازار گرم کر رکھا ہے، جہاں پہ جوکرز کھڑے، آج میں دیکھ رہا تھا کلپس آ رہے تھے، جوکرز دیکھیں کبھی آپ نے سرکس میں 4-5 اکٹھے ہو کے دیکھتا رہتا ہوں تماشا سر، کر پینلسٹ، انڈین پینلسٹ اکثر میرا اتفاق ہوتا ہے تو ان میں نے کافی عمر رسیدہ جوکرز بھی دیکھے ہیں سر۔ بالکل، وہ اس میں دیکھیں جوکرز میں عمر کی قید تو ہوتی نہیں ہے۔ کچھ نئے جوکرز دیکھیں نا، بندر جو ہوتے ہیں، بندر جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کا رول چینج ہو جاتا ہے، وہ اس کو ایک دیوار پہ بٹھا دیتے ہیں، پھر چھوٹے بندر آگے نچا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی حال ان کا ہے کہ وہ جو بڑے بندر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹے بندروں کو نچا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک میجر نام کا جو ریٹائرڈ کا ایک مسخرہ ہے، وہ وہاں پہ آج شام کو انہوں نے ایسا افواہوں کا قبرستان بنا رکھا تھا کہ جی نیوی نے اٹیک کر دیا کراچی، جو انڈین نیوی ہے اس نے لاہور پہ اٹیک کر دیا۔ بھائی لاہور میں کوئی سمندر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ اسلام آباد میں اٹیک ہو گیا۔ اسلام آباد میں دنیا، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں رواں دواں، مطلب ایک ایسا اپنی آڈینس کو، اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ کا ایسا سرکس بنا رکھا ہے جس میں یہ مسخرے ناچ رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں جی کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ لیکن آج جو انڈیا کی ایک بڑی جرنلسٹ جنہیں سمجھا جاتا ہے برکھا دت صاحبہ، وہ بھی اس فیک نیوز کا شکار ہو گئی، ان سے بھی جھوٹی خبر چلوا دی گئی۔ مطلب یہ حال ہے اس وقت انڈیا کی۔ ظاہری بات ہے انہیں کسی ہائیسٹ لیول پہ پہلو ہیں حضرت جاوید صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ کہ گودی میڈیا کی واٹس ایپ کے ذریعے یہ پورے ان کی ٹاک شو چلتے ہیں، اگر وہ نہ کریں تو پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ پھر وہ جو RSS کے غنڈے ہیں وہ پھر ان اینکرز کو اور ان بیورو چیفز کو ان کو گھر تک بھی نہیں جانے دیتے۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ ایک اور پہلو ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا قربان بلوچ صاحب۔ یہ لاہور کا جو سمندر ہے سر، خیر اس پہ تو ان کی نیوی آ گئی ہے۔ اب یہ نہ بولیں سر کہ کوئٹہ کے جو دریا ہیں اس پر بھی قبضہ ہو گیا ہے، کیونکہ ایسے نہ پھر وہ کہیں کہ جی وہ جو سندھو دریا ہے وہ جب بلوچستان سے کوئٹہ سے گزرا ہے تو وہاں پر بھی وہ پہنچ گئے۔ تو مجھے یہ بتائیں، پاکستانی عوام کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ ان کی جو ترجمانی ہے، جو ان کے احساسات اور جذبات ہیں، اس کا تو ہم یہاں ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہاں پر تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب کب آؤ گے کب آؤ گے کب آؤ گے۔ یہ صورتحال ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، رتی برابر کسی پاکستانی کے چہرے پر پریشانی نہیں دیکھی، بلکہ جذبہ دیکھا ہے کہ یار کب آؤ گے۔ یہ ذرا بیان کریں نا، یہ کیا صورتحال ہے پاکستانی؟ ڈاکٹر میرے خیال میں ہمارے پاس ٹائم بہت ہے، نہیں سر، بہت ہے، دوسرے سیگمنٹ بھی ہے، تو یہ سوال پہ میں ضرور آؤں گا، لیکن اس سے پہلے جو 2-3 پوائنٹس ڈسکس ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا دنیا بھارت کے ساتھ یا مودی کے نیریٹو کے ساتھ ہے، ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مودی صرف مسلمان دشمن ہے؟ تو
ये तीसरी। और तीसरा सवाल कि इजराइल न सिर्फ जैसे फ्रांस राफेल पे इतरा रहा था, तो इजराइल भी जो इस ड्रोन पे इतरा रहा था, उसका जो हशर नशर हुआ। तो ये 3 पॉइंट्स में इस सेगमेंट में डिस्कस करूंगा, फिर आगे आपका सवाल आगे। नहीं मेरे सवाल को सर कंटिन्यू करें, लोग सुनना चाहते हैं। अब इस मौजूद सूरत हाल में मैं समझता हूं कि पहलगाम का जो भी वाकया हुआ, उसके बाद जो नैरेटिव पाकिस्तान पे हमला, कहीं भी किसी लेवल पर दुनिया में किसी ने पाकिस्तान की ना नैरेटिव की हिमायत की, तोसी की, न हमले की तोसी की, न उसकी सपोर्ट की, न सिर्फ और तो किसी को छोड़े जिसकी यारी पर मोदी इतरा रहे थे और अपने मिलियंस लोगों के पेट काट के $500 अरब का सौदा कर रहे थे, जंगी असला खरीद कर रहे थे, उसने यार ने भी कहा कि यार आपने क्या ये गंद किया है, बंद करें इसको, जो हमला आपने किया है। मैं सदर ट्रंप की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी न सिर्फ मजम्मत की, कहा कि शट अप, बंद करे इसको। उसके बाद पार्लियामान, बरतानवी पार्लियामान में जो बहस हुई है, उसमें पाकिस्तान के नैरेटिव की सपोर्ट हुई है कि पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान ने जो इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन की ऑफर की, उसकी सपोर्ट की गई। और आगे आते हैं कि क्या मोदी सिर्फ मुसलमान दुश्मन है? मैं समझता हूँ कि मोदी ने मुसलमानों से ज़्यादा अपने हिंदुओं के साथ जो उन्होंने तमाशा किया है, उनको गुर्बत, भूख, इफलास का शिकार बनाया, उसका पेट काट के अपने दोस्त को राजी करने की कोशिश की। $500 अरब, टैरिफ लगवा कर अपने ऊपर खानदान समेत गए था। उसके साथ साथ आपने टैरिफ वाली इशू, उस पे जो उसके मार्केट की अपनी हालत की है, भारत में करोड़ों लोग वहाँ पीने के पानी के लिए तरस रही हैं, सेहत के लिए, सहूलियात के लिए तरस रहे हैं, तालीम के लिए, उनके पास छत नहीं है, वो नदी नालों के किनारों पे बस रहे हैं, उनके पास वॉशरूम्स नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा कोई इंसान दुश्मनी हो ही नहीं सकती। अच्छा, आप मुसलमानों के साथ क्या दुश्मनी करेंगे? कुर्बान बलोच साहब, मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, तो आपने दुश्मनी की बात की, तो दुश्मनी से याद आया नाजरीन, नरेंद्र मोदी न सिर्फ मुसलमानों का दुश्मन है, दलित्स का, निचली जात के हिंदुओं का दुश्मन है, बल्कि वो अपना दुश्मन और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी ने कहा है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस को आरएसएस ने जो है वो कैप्चर्ड कर लिया है और नरेंद्र मोदी, हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी की जो भड़कें हैं, अमित शाह की जो भड़कें हैं, राजनाथ सिंह की जो हवाई फायरिंग है, इसने, और अजीत देवल की जो शैतानी चालें हैं, उसने हिंदुस्तान को घेरे में ले लिया है। और जो बिखरा हुआ एक शिराजा बिखरता हुआ हमें नजर आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, ये हिंदुस्तान की हालत, इसके जिम्मेदार हिंदुत्वा, आरएसएस और इस वक्त इनकी सेना की जो सरबराही कर रहे हैं, वो दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। भाजपा सरकार यानी बीजेपी सरकार का जो झूठ है वो, और जो झूठ का भांडा है वो बीच सड़क पे फूटा है और बार बार फूटा है। आपको याद होगा एक टॉक शो में जब वो जो अभिनंदन साहब तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे, जिनको हमने कॉफ़ी शॉफ़ी पिलाई थी, वैसे वो प्रोड्यूसर साहब ने भी फैंटास्टिक टी तो हमें भिजवाई है, तो मुझे वो फैंटास्टिक टी देख के याद आया कि उन्होंने कहा कि जी वो देखें हमने F-16 जो है गिरा दिया। तो उनके अपने ही एनालिस्ट ने कहा कि वो भाई आप गलत ना बोले, वो MiG-21 का मलबा आप दिखा रहे हैं। तो ये MiG-21 इनका बड़ा मशहूर भी है, वो जो उड़ते उड़ते भी जो इसमें आतिशज़दगी हो जाती है। तो ये जो झूठ है और झूठ का राग अलापा जाता है, इससे नेशन को बहुत नुकसान पहुँचता है, एक डिवीज़न पैदा होता है। और जो ये सेंटीमेंट का इस्तेमाल भारत में हो रहा है और पाकिस्तान बैशिंग, मुस्लिम बैशिंग जो हो रही है, इसका आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की सो कॉल्ड सेकुलर स्टेट, जो कि हिंदू इंतहा पसंद रियासत बन चुकी है, उसको कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इस पर हमें ज्वाइन किया है मुसरत अमीन साहिबा ने, बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर हैं। दीगर हमारे पैनलिस्ट अज़हर जावेद साहब, फ़ारूक पिताफ़ी साहब और कुर्बान बलोच साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मुसरत अमीन, ये बताइएगा कि ये जो झूठ है, ख़ास तौर पर ये फॉल्स जो नैरेटिव है और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो पहले भी किए गए, उड़ी कोट था, उड़ी हमला था, पठानकोट हमला था, फिर पुलवामा जो है जिसमें ये खुद इन्वॉल्व थे, जश्न मनाते रहे, ये सब कुछ करवा के, इसका नेशन को कितना नुकसान पहुंचेगा? तो और ये जो ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के बासी हैं,
इनको किस तरह आवाज़ उठानी चाहिए इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस पर और इस झूठ पे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो ये एक बड़ी देखें, इस जो इनका जो फॉल्स नैरेटिव आई मस्ट से कि जो इस मोदी गवर्नमेंट का है, उसका नुकसान उनको कितना हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। आप ये देखें कि कोई स्टेट भी अभी इनकी किसी चीज़ पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह मिसाल आप देख लें कि अभी जेडी वेंस जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है, अभी थोड़ी देर पहले भी उनका जो स्टेटमेंट चल रहा था वो यही चल रहा था कि हम एक हद तक ही इन्वॉल्व हो सकते हैं, हम दोनों स्टेट्स बड़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अंडरस्टैंड करती हैं इन चीज़ों को, वो अपने मसाइल खुद हल करें। पहले आपने देखा कि हमेशा अमेरिका ने जो है वो एक साइड ली है, वो उसकी तरफ टिल्ट रहे हैं। और बाकी यूरोपियन कंट्रीज देख लें, जितनी भी कंट्रीज हैं, इवन के मुस्लिम ममालिक भी हैं, हमेशा उन्होंने बैलेंस्ड अप्रोच की है। अब इस दफ़ा वो कह रहे हैं इंडिया को कि आप हमें अपना इनके जो ये पहलगाम वाला वाक़या है उसके आप हमें सबूत दें, और वो मांग रहे हैं कंटिन्यूसली, इन्होंने कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की। इंटरनेशनली इनका ये हाल हो चुका है। और नेशनली आप देखें कि इंटरनल जो इनकी पॉलिटिक्स है, आप मोदी गवर्नमेंट, मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, आप उनकी हिस्ट्री देख लें पीछे सारी, और इनकी जो बीजेपी की जो जितने भी पॉलिटिक्स चलती आ रही, वो हमेशा झूठ पे और इसके जो फॉल्स इनका नैरेटिव है उसी पे इन्होंने बिल्ड किया। अब उसको नेशन को इसका कितना नुकसान होगा आप देखें कि इंटरनली ये मुसलमान जो वहाँ पे माइनॉरिटी में हैं या जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी हालत क्या करेंगे। ये पहले बगैर किसी जंग के या किसी तरह से उनके जीना इन्होंने हराम किया हुआ है, और आप देखेंगे वो किस तरह से। तीसरी चीज जो है इनका मीडिया जो ये चीज फैला रहा है, मैं तो आई वॉज सो शॉक्ड ये चीजें देख के कि आई मीन कि ये इनका कोई मतलब सेन बंदा है ही नहीं है वहाँ पे कि वो लोगों को इतना गलत बता रहा है। इज दिस अ जोक? आपको पता है वॉर कितनी सीरियस चीज है, ये कोई मजाक चल रहा है कि आप लोगों को इतना ज्यादा हाइप क्रिएट करके लोगों को इतना मेंटली वहाँ उस चीज पे लेके आए कि जब लिटरली आपको जरूरत हो कि आपने किसी चीज को रिस्पॉन्ड करना है, आप इस पोजीशन में ही ना हो कि आप उतना उस तरह रिस्पॉन्ड करें, और अकॉर्डिंग टू आपकी नेशन जिन्होंने आपको सिलेक्ट करके जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग के लिए, लेजिस्लेशन के लिए बिठाया है, और फिर आप उनको वो प्रॉपर उनको आप ना जवाब दें, तो आप देखें कि सूरत कहाँ पहुंचेगी। लगता ये जो आप कह रही हैं मुसरत अमीन साहिबा कि ये जंग कोई मजाक नहीं है, नो डाउट जंग कोई मजाक नहीं है, लेकिन जो मोदी सरकार है, नाजीज हैं, उनके लिए जो है ये और ख़ास तौर पर जो इनके NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल, उनका तो काम यही है, वो तो इसी को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो तो बली पर यकीन रखती है RSS। डॉक्टर साहब आप ये देखें कि ये रोज रोज जो आप इस तरह वो शेर आया वाली स्टोरी तो आपने सुनी होगी, अपने बचपन में पढ़ी होगी। ये रोज रोज चीजें आपकी इस तरह से नहीं चल सकती। दिस इज नॉट अ आ गया पहुंच गया शेर आ गया है। ये दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, वही मैं कह रही हूँ ना कि वो देखें कि कहाँ तक इन चीजों को लेके जा रहे हैं। मतलब मैं वो पूरी दुनिया देख रही है, आप अपना मीडिया, पूरा इंडियन मीडिया आप उठा के देख लें कि समझ नहीं आ रही कि किस चीज पे। और पाकिस्तान में यहाँ पे इस तरह कोई चीज नहीं, कभी कह रहे हैं हमने कराची पे अटैक कर दिया, कभी कह रहे इस्लामाबाद के अंदर घुस गए, फलां जगह चले गए हैं। मतलब आप मुसरत अमीन साहिबा लाहौर के समंदर पर भी हमला कर दिया। एब्सोल्युटली। आप इतना आप देखें कि लोगों को उससे अब सैटेलाइट के थ्रू आप कोई गूगल मैप उठा के देख लें, लाहौर में कौन सा समुंदर है पूरी, उनको मैं हैरान हो रही हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं उनमें भी कोई अकल शऊर नहीं है कि उठा के कोई चीज़, कोई इंटरनेशनली कोई चीज़ देख लें, कोई बेहतर जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं उनको ही देख लें कि क्या चीज़ है। मतलब इतना हाइप क्रिएट कर दी, इतना इस चीज़ को, वॉर को इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। यहाँ पे इतनी जानें जाती हैं वॉर्स में। पिछली आपने क्या सबक सीखा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड, इवन के आप देखें कि कोल्ड वॉर सबसे ज्यादा बुरी वॉर गर्दानी जाती, लेकिन वहाँ भी इस किस्म का जो मजाक जो ये कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, वहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। और ये बड़ी हैरानगी की बात है कि लोगों में बिल्कुल भी सेंस नहीं है, स्पेशली जो मीडिया इस तरह का नैरेटिव गवर्नमेंट के साथ मिलके इस तरह का गलत जो इनका नैरेटिव है उसको बिल्ड कर रहा है, लोगों के जज्बात यहाँ तक ला रहा है कि जहाँ जब इनको कुछ करना पड़ा तो वहाँ इनके हाथ किस तरह से बंधे होंगे, तो ये क्या करेंगे उस वक्त। ये चीजें अंडरस्टैंड करने की है। मैं आपकी तरफ आता हूँ दोबारा। ये भी आपने बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया है पिताफी साहब, ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन, 5th जनरेशन, हाइब्रिड वॉर, फिर वो मैनुअल जो वेस्टर्न बॉर्डर पर जो एंगेजमेंट थी अफवाज को कर देना, ये सारा कुछ कोई चीज़ काम नहीं आई। EU डिसइंफो भी काम नहीं आया, और मरे हुए लोगों के आर्टिकल छाप के भी ये बाज नहीं आए। अब इन्होंने जो है वो मजाक जो है वो सच में बदल गया, शेर आया, अब तो शेर आ गए।
मुझे ये बताएं कि क्या खमियाजा इसका भुगतना पड़ेगा मोदी सरकार को, क्योंकि नेहा सिंह राठौर ने जो सवाल उठाए हैं खुद मोदी सरकार से, हमारे सवालात का तो वो जवाब दे ही नहीं सकते, तो नेहा सिंह राठौर का क्या जवाब देंगे? जी, नेहा सिंह राठौर के खिलाफ उन्होंने जो है FIR काट दी। जी हाँ। और उसके बाद से एक और भी बंदे थे जो कि मुसलमान थे, लेकिन उनकी एक रियासत असम के MP थे, और उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि ये शायद कोई मिली भगत है जो पहलगाम का हुआ है, तो उनको कैद में रख लिया और उसके बाद से आज तक वो बंदा आज़ाद नहीं हुआ। इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत खौफ है, हमारा नहीं, अपनी हुकूमत का, इसलिए कोई बंदा मुंह नहीं खोलता। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हिंदू मत में और बुद्धिज्म में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं कर्मा या कारमा, राइट? तो ये जो मोदी गवर्नमेंट है और जो आप गोदी मीडिया है, ये एक किस्म का इंडिया की रियासत और उसके एलीट का के जितने भी करतूत हैं उसका कारमा है। उसकी वजह ये है कि हम ये कहते हैं कि जी कांग्रेस हमारे बारे में बेहतर सोचती होगी, और जी फलां जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो सेकुलर हैं वो हमसे वो जो है ना बेहतर सोचते होंगे। आपने बरखत दत्त को देख लिया। जी हाँ। पूरे इंडिया के जितने भी एलीट हैं वो पाकिस्तान और कश्मीर के ऊपर उनकी एक जैसी नफरत है, उनके अंदर कोई टॉलरेंस नहीं है, वो सारे चाहते हैं कि अखंड भारत बने, और उन्होंने बार बार इस चीज़ का इरादा किया है। तो आज के दिन हर चीज़ जो है ना वो ख़राब से ख़राब तर होती है। तो अब जो है इंडिया के अंदर भी चीज़ें ख़राब ही होती जा रही है। ये याद रखें कि आज से 20-25 साल पहले इंडिया की एलीट जो थी उसके अंदर कम से कम एक चीज़ थी जिसको कहते थे कॉम्पिटेंस। इंडिया का फॉरेन ऑफिस बाहर जाके हमें बड़ा सख्त वक्त देता था, आपने कारगिल में देखा। इसी तरह से मीडिया के लोग भी ऐसे थे जिनसे आप सीख सकते थे, लेकिन अब जो है वो क्योंकि इन्होंने हर चीज़ उसी काम पे लगा दी है, बुखारी साहब के मज़हब के साथ जोड़ दी। मिसाल के तौर पे जब कोविड हुआ तो मोदी जी ने कहा कि जी आप थालियां बजाइए, ठीक है। इसी तरह से हनुमान चालीसा जो उनका वो है विरद है उसको करें, तो उससे जो है ना क्लिनिकल स्टडी की गई कि उससे इलाज हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आपकी गुफ्तगू को भी आगे कंटिन्यू करें। गुरपंत सिंह पन्नू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा खालिस्तान तहरीक। गुरपंत सिंह पन्नू साहब, बहुत शुक्रिया आपका। PTV ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। बहुत मेहरबानी गुरपंत सिंह। सर जी सुनाओ की सूरत हाल है? बीजेपी सरकार झूठ ते झूठ बोल रही है ते नुकसान ते हिंदुस्तान नू हो रहा है, हिंदुस्तान दे बासियां नू हो रहा है। साडा मूड खराब हो रहा है कि हिंदुस्तान दे जिहड़े बासी ने साडे भरा ने, लेकिन मोदी सरकार ने सिर्फ अपने 4% ब्राह्मण ले ये सारा ढोंग रचाया है। ते इहदा की नुकसान होएगा सर? ते खालसा दी तहरीक नू कितनी नवी ताकत मिली है? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝੂਠ ਤੇ ਚੋਰ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਟੂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਨਸ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਸੀਂ 9 ਟੁਕੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਰਹੇਗਾ। अच्छा गुरपंत सिंह साहब, तुसी ये दसो कि की होया सी जिस टाइम नरेंद्र मोदी लाल किला ते खलो के बलोचिस्तान दे बड़े दुख दर्द बन रहा सी कि जी ये हो जाएगा ते तुसी आ जाओ, तुहानू गले लगावांगे। कुछ ही दिनों बाद असी वेखिया उधर खालिस्तान दा झंडा लहरा दिता गया, और वो भी खालिस्तान दी तहरीक दा। और मोदी सरकार ये होया की सी, जरा थोड़ा सानू दसो कि लाल किला ही क्यों जरूरी समझा खालसा तहरीक ले ली? 26 जनवरी ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 2021 ਦੀ, ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਲਿੰਗ ਫੀਲਡਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, 1.5 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦਮ ਹੈ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਾਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਸ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਇਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਇਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਆ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਝੁੱਲਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਟਾ ਅੰਬਾਨੀ ਬਚਾਏਗਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਟਾਟਾ ਅੰਬਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਏਗਾ? ਇਸ ਦਫਾ ਤੇ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਸਾਰੀ ਮੰਗੇ ਤੰਗੇ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਦਬਾ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਨੇਲ ਇਨ देयर ਕੌਫਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਬਾਨੀ, ਕੋਈ ਟਾਟਾ, ਕੋਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੋਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਟੇਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਭਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਰ। ਪਤਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪੰਨੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਨੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਆਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੂਠ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਸ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀ ISPR ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ,
ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 1947 ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1947 ਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਉਦੋਂ ਜਨਸੰਘੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਉਹਦੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਸ ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। अच्छा गुरपत सिंह भाजी तुसी ये जरा जो मौजूदा सूरत हाल है, एक तो राहुल गांधी कह रहा है, राहुल गांधी ने कहा सानू किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, साडे लिए मोदी काफ़ी है और मोदी हिंदुस्तान नू तबाह करेगा, टुकड़े टुकड़े करेगा। ये बाबरी मस्जिद के जिहड़े कातिल ने और गोल्डन टैंपल के करन वाले जिहड़े ने, इन्होंने की पैगाम दोगे? इन्होंने हरकतां दे बाज ते नहीं आ रहे? ननकाना साहब की तरफ बारहा कोशिशां कर रहे हैं, इन्होंने जिन्ने ड्रोन दे उन्होंने रुख भी ननकाना साहब की तरफ आउंदा है। कोई पैगाम दिओ सर जी दा तकड़ा जिहा। देखो जी हिंदुस्तान है ना, ताही उसका नाम मैं हिंदुस्तान ते इंडिया दसदा। उसका चेहरा खूनी नरेंद्र मोदी हो सकता है, उसका चेहरा खूनी राहुल गांधी हो सकता है, उसका चेहरा पहला ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ। 1971 याद करो, मोदी ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਲੋਤਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। 1984 ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 9 ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ। अच्छा गुरबल सिंह जी तुसी ऐलाने जंग दा भी कह दिता है, जरा हिंदुस्तान दे रहने वाले जिहड़े बाकी लोग ने उन्हां नूं की पैगाम दिओगे? क्योंकि मोदी दी कोशिश ये है कि जिन्ने ब्राह्मण हैं, वैसे 3 ਤੋਂ 4% ते सारे ब्राह्मण ने, अगर शिव दी धरती च खाली ब्राह्मण नहीं रहना है, बाकी सारे नापाक ने, ते शूदर किधर जाएंगे, बाकी निचली जात वाले किधर जाएंगे, बाकी अकलीतियां किधर जाएंगे? ये किनू धोखा दे रहे हैं मोदी ये कह के, अखंड भारत दा कह के? देखो ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਈਵਨ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਮੰਨਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ। ਉਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਖੂਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ DNA ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਲਾਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਰਦਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸਿਸਟਰ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਰਦਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। अच्छा मैनू गुरबत सिंह साहब एक बड़ी आवाज़ां आ रही ने हिंदुस्तान तो, तुसी भी हुण कहा कि DNA एक ही DNA है, बाकी DNA ते सानू समझ आ रहे ने, सारियां नू समझ आ रहे ने। ये लॉर्ड माउंट बैटन वाले जिहड़ा DNA है ਉਹਦੇ बारे जरा थोड़ा बयान करो सर। ये लॉर्ड माउंट बैटन वाले DNA भी कुछ नजर आ रहे हैं सानू। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? DNA ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, DNA ਇੱਕ ਹੀ DNA ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ। ਹਾਂ
تے لیکن انہاں ڈی این اے چ ایک لارڈ ماؤنٹ بیٹن والا ڈی این اے بھی ہے وے. ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿੰਦੂ 900 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਵਾਲਾ ਡੀਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰੂ ਵਾਲਾ ਡੀਐਨਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਬ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ. ਉਹ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਡੀਐਨਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ. ਔਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ. ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕੁਰਬਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ. ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ بھی زندہ باد جی, خالصہ تحریک بھی زندہ باد, خالستان بھی زندہ باد تے پاکستان بھی زندہ باد. جیو سر, جگ جگ جیو. بلوچ صاحب جذبات کی بات تھوڑی سی کر دیتے ہیں. ایک تو ہماری جو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے بابا گرو نانک کے ساتھ ہمارے صوفیاء کرام کی, اور اس دھرتی کو بڑی پاک دھرتی سمجھتے ہیں, اور ان کے لیے بھی اب ہندوستان کے اندر رہنا محال اور مشکل کر دیا گیا ہے, کیونکہ یہ جو ریفرینڈم ہو رہے ہیں پوری دنیا میں خالصہ کے, یہ درد سر بنتا جا رہا ہے گودی سرکار میڈیا کا. یہی چیزیں ہیں جس کو چھپانے کے لیے مودی کہیں نہ کہیں ڈرامے کرتا ہے. وہ مقبوضہ کشمیر کے ہوں, وہ خالستان کی جدوجہد ہو, باقی جدوجہد, یہ سارے جب آپ کو یاد آتا ہے نا اس کو 6 مہینے کے بعد, سال کے بعد, کبھی پہلگام, کبھی اور واقعہ, ان کے پیچھے یہی چیزیں ہیں جن کو چھپانے کی بات ہو رہی ہے اور اس کی کوشش کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یار اس کو چھوڑے یار. ڈاکٹر ایک مزے والی بات سر بتائیں سر, ایسا ٹائم تھوڑا نوٹ پہ رکھیں. مودی سر ان کو 6 مہینے کے بعد کیوں یاد آتے ہیں؟ ان کو 9 مہینے کے بعد یاد آئے تو پھر مسائل نہ پیدا ہونا, 6 مہینے میں یاد آ جاتے ہیں. یہ پتہ ہے, ٹھیک ہے. اب مودی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر وہ کسی کا دوست ہو تو کسی کو دشمن کی ضرورت نہیں. اب رافیل کا حشر کیا پھر ہم آتے ہیں اس پہ یہ ڈرون اسرائیل کے, ٹھیک ہے. اب کیسے بیچے گئے مودی کو کہا گیا کہ بھئی آپ تو بڑی پاور ہو, آپ بڑی قیادت ہو, بڑی لیڈر ہو یار اس خطے میں, آپ یہ لے لو, اور یہ تو جدید ٹیکنالوجی ہے اسٹیل کی, اور اس کو تو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا جب تک یہ اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ نہ کرے. یہ ایک پرسپشن جو اس کو بنایا گیا, اور مودی نے کہا کہ ہاں میں بڑا لیڈر ہوں یار, میں اس خطے میں تھانے دار میں نے, تو یہ اسلحہ لینا ہے. اب وہ لے لیا. کل اس کا جو حشر ہوا, اب وہ پاکستان بھر میں جو حشر ہوا, اب تو حالت یہ ہے کہ رافیل, اب اس پہ تو ہنسی آتی ہے, ان کا کیا کرے کہ کراچی میں گرے, بچوں نے اٹھائے اور بچے اسے کھیل بھی رہے ہیں اور کباڑے میں بیچ بھی رہے ہیں. نہیں ہاں آج وہ چل رہے اولیکس بولتے ہیں, پتہ نہیں کیا یار بچے اٹھائے ہوئے ہیں. اچھا اظہر جاوید صاحب, مجھے ایک جوک یاد آیا سر, ذرا تھوڑا لائٹر نوٹ پہ رکھتے ہیں کیونکہ اوورآل بھی ہم بات کر رہے ہیں. تو وہ ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھا, اب یہ بہت جلدی گودی میڈیا جو ہے یہ راگ الاپنا شروع کر دے گا کہ وہ رافیل میں یہ مسئلہ تھا, رافیل میں تو بڑی سادگی کا دور تھا. تو ہمارے کوئٹہ کے ایک ساتھی تھے, آج وہ دنیا میں نہیں ہے, مرحوم, مجھے یاد آ گئے. تو یہ ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھا کی جگہ انہوں نے ایک متبادل محاورہ ان کا تھا, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. وہ یہ کہتے تھے جہاز چلانا نہیں آتا تو آسمان ٹیڑھا ہے. یہ مجھے ذرا بتائیں کہ اب یہ گودی میڈیا نیا کون سا چورن بیچے گا یہ رافیل کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, گودی میڈیا تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر وہ ان کی نیوی لاہور میں آ کے حملہ کر سکتی ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو وہ اتنے اعتماد سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سم ٹائم تو میرا خیال ہے, مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ وہ جو آپ نیوز روم میں بیٹھ کے اسکرپٹ رائٹر ہوتے ہیں یا کاپی ایڈیٹر جنہیں ہم کہتے ہیں یا اسائنمنٹ ایڈیٹر کہتے ہیں, تو ایک اسکرپٹ لکھ کے دیتے ہیں یا ایک ہمیں رن ڈاؤن دیتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ انہوں نے بالی ووڈ کے جو اسکرپٹ رائٹر ہیں وہ بھرتی کیے ہوئے ہیں. وہ جس طرح کی لائنز بول رہے ہوتے ہیں, جس طرح کی ایک آؤٹ آف کنٹیکسٹ حقیقت سے دور جو ان کی زبان ہوتی ہے, وہ کسی بالی ووڈ فلم کا سین ہی لگ رہا ہوتا ہے, جو بعد میں انہیں شرمندگی کا احساس کیا ہونا. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ زیادہ تر بالی ووڈ کے جو تھرڈ کلاس فلم کے جو ایکٹرز نہیں ہوتے وہ ان میں سے لگتے ہیں. فلاپ موویز جو ہیں جتنی فلاپ نہیں, جو اسکرین پہ آتی ہیں ان سے پہلے ڈبے میں رہ جاتی ہیں.
تو وہ ایک بہت زیادہ وہ بھی ایک ان کا سیکشن ہے. تو افسوسناک بات ہے, شرمندگی ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے کہ انہوں نے صحافت کو, جرنلزم کو اس حد تک گندا کر دیا ہے, اس حد تک تھرڈ کلاس لے گئے ہیں کہ انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ ایک جرنلزم جیسے پروفیشن کو, پوری دنیا میں جرنلزم کی ایک رسپیکٹ ہے, جرنلزم کے ایتھکس ہیں, جرنلزم پہ جو لوگ کام کرتے ہیں, ایڈیٹوریل بورڈز ہیں. اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی جرنلزم کو آپ جتنا مرضی ان لوگوں نے برا بلا کہا, لیکن جو ہمارا معیار ہے, ہمارے جرنلزم, ایک عام اخبار کا نیوز روم ہو یا ٹی وی چینلز ہوں, وہ ایک اپنے آپ کو انہوں نے ایک سرٹن ضابطہ اخلاق کا پابند رکھا ہوا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں آنے جانے دیتے جو کہ اخلاق سے گری ہو یا حقیقت سے دور. تو اس لحاظ سے شرم آنی چاہیے انڈیا کے جو جرنلسٹ, سارے تو نہیں, بڑے بڑے نام ہیں جرنلزم میں انڈیا میں, جو میرا خیال ہے خود بھی مؤثر آوازیں بھی ہیں. اظہر جاوید صاحب, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنلی ایک ریکگنیشن ملی ہوئی ہے ہندوستان کو کہ سب سے بڑا, دنیا کا پہلا ملک جس میں 50 سے زائد صحافیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے. جو ملک اپنے صحافیوں کو قتل کر دے, جو ان کی آواز دبا دے, پھر ان کی وہ ایک کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ تھی, ایک بچی تھی, 18-20 سال کی بچی تھی, اس کو مودی سرکار نے اٹھا لیا. اور پھر ان کے ایک مقامی صحافی جنہوں نے اس فالس فلیگ آپریشن کو ایکسپوز کیا تھا کہ کہاں تھی آپ کی راشٹریہ رائفل, وہ دیگر آپ کی ریجمنٹ کہاں تھی جب یہ پہلگام واقعہ ہوا تھا, اس پر بھی اسے بھی نوٹس جاری کر دیا گیا. پھر کچھ عرصے انہوں نے کہا کہ کسی پاکستانی پینلسٹ کو نہیں لینا. تو آزادی اظہار رائے کا تو صرف محض ایک نام رہ گیا ہے ہندوستان کے اندر, بلکہ اب تو وہ نام بھی مٹ گیا ہے. دیکھیے, میں ابھی نا بریک کے دوران ایک ایکس پہ پوسٹ دیکھ رہا تھا, انڈین جرنلسٹ جو ہیں وہ اب باقاعدہ آواز اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. انڈیا کے مختلف میڈیا ہاؤسز کے میں نے ابھی وہ ٹویٹس دیکھی ہیں, پوسٹ دیکھی ہیں, جس میں انہوں نے خود شرمندگی کا اظہار کیا کہ یہ کیا سرکس لگی ہوئی ہے. تو بھارت کے اندر بھی جو لوگ ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, جو ہندوتوا سے متاثر نہیں ہیں, جو ایک بڑا طبقہ ہے جو یرغمال بنا ہوا ہے, جو سمجھدار لوگوں کا, جن کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا, وہ بھی پریشان ہیں. اور جو مودی سرکار نے بحیثیت مجموعی یہ جو بھارت کا ایک چہرہ مسخ کی ہے, بھارت کے جو ایک انتہا پسندوں کو آگے لے کے آئے ہیں, اور ایک انتہا پسندی کے ذریعے ایک گودی میڈیا کا جو ایک انہوں نے کارخانہ یا فیکٹریاں لگائی ہیں جہاں پر مسخرے تیار ہوتے ہیں, جہاں پر ایک بالی ووڈ فلم سٹائل کی جو سٹوڈیوز بنے ہوئے ہیں, تو لوگ وہاں پہ بھی پریشان ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ ان کی فلاپ سٹوریز سارا دن ہم نے سنی, جی سب سے پہلے جی یہ حضرت جاوید صاحب کے ان کو مروانے والوں میں ایک گودی میڈیا ہے, ایک وہ ہے, اور ایک ان کے وہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں وہ بھی اس میں ساتھ میں شامل ہیں. اور اس سے بڑا جو ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے وہ ان کے جو ہے وہ بی جے پی اور بجرنگ دل نے کر دیا ہے. تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں, یہ جو ان کے ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں, وہ ظاہری بات ہے ان کو سکرپٹ دیا جاتا ہے, انہیں بتایا جاتا ہے کہ آج اس بولنا ہے, اس بات پہ بولنا ہے جو انڈین گورنمنٹ غلطیاں کر رہی ہے, جو ایک جھوٹا بیانیہ بنا رہی ہے, اس کو پروموٹ کرنا ہے. تو وہ پیڈ لوگ ہیں, پیڈ. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ ایک بالی ووڈ کی ایکسٹینشن بن گئی ہے. اب جو الیکٹرانک میڈیا افسوسناک حد تک نیچے چلے گئے ہیں. تو اس کا جھوٹ کب تک بولیں گے؟ ایک دن بولیں گے تو آج جو کل جھوٹ بولا ہے, آج کیا ہندوستانی عوام اس کا سوال نہیں کرے گا کہ بھائی لاؤ وہ F-16 ہمیں دکھاؤ, وہ کہاں گرایا ہے, وہ کون سا پائلٹ ہے جو پاکستان کا جو آپ نے پکڑا, اس کی شکل ہی دکھا دو ہمیں, کوئی نام ہی دکھا دو, وہ کون سا رات گئی بات گئی, وہ خواب میں جو نظر آتا ہے F-16 سر, وہ حقیقت میں نہیں ہوتا. وہ بتا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ خواب میں نظر آیا تھا ہمیں. تو خواب میں کریڈیبلٹی تو عام آدمی بھی دیکھتا ہے, سوچتا ہے. اور اس ہندوتوا سوچ پہ لوگ بھارت میں یرغمال بنے ہوئے ہیں. اب ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے, اور اس یرغمال کی جو ایک کیفیت ہے اس سے باہر آنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. اس صدی کے سب سے بڑے فاشسٹ بچر آف گجرات
जो नरेंद्र मोदी जिसने हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया गुजरात में, वो कश्मीर में मुसलमानों का खून बहा रहा है। और अब जो सिख आप देखें खालिस्तान में ये जितने जुल्म कर रहे हैं, ये एक वक्त तो आना है ना हिसाब का, इसका हिसाब जो है वो करीब है। और मेरा ख्याल है कि ये जब सारा एपिसोड ओवर होगा, जो इसने अपनी एक मसनूई जो रेटिंग खड़ी की है, इसके बाद इसकी ये रेटिंग जिस तरह गिरेगी, और खास तौर पे आपने इलेक्शन भी देखा, बड़ी मुश्किल से इन्होंने इलेक्शन जीता है। जिस तरह इन्होंने झूठ की बुनियाद पे एक इमारत खड़ी की, जो इतनी सीटें ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत कम मिली। तो एक झूठ की उम्र मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में भी इसकी कम होगी। जो अहम जो समझदार लोग हैं, जो यहाँ वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, जो तरक्की पसंद लोग हैं, वो आगे आएंगे और इस हिंदुत्व और बीजेपी और शिवसेना और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी इन्होंने फैलाने की कोशिश की है, इस पर्दे को फाश करके एक अक्लमंदी की बात करेंगे। पाकिस्तान देखें, पहले दिन से बड़े पाकिस्तान का स्टैंड रहा। अगर आप उसके अगले जिस दिन ये वाकया हुआ उसके अगले दिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार आए, उनके साथ अता तारड़ साहब थे, उनके साथ आजम नजीर साहब थे, और जो ख्वाजा आसिफ साहब थे। कितनी उन्होंने अक्लमंदी की बात की, ठहराव की बात की। उन्होंने बात की कि आप इसकी तहकीकात करें, पाकिस्तान नहीं है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को देखें, कितनी एलिगेंटली उन्होंने ऑफर कर रहे हैं, कितने प्यार से, कितने मुसम्मम इरादे के साथ वो कह रहे हैं भाई आ जाओ, हमारे हाथ साफ है, आप तहकीकात करा लो। उसके बाद हमारे आर्मी चीफ की गुफ्तगू देखे, किस तरह सोबर तरीके से वो लीड कर रहे हैं अपने कंट्री को, अपनी फौज को। जिस तरह उन्होंने हौसला बढ़ाया है, तो वो अगले दिन ही वो पहुंच गए हैं अपने सोल्जर्स के दरमियान, उनके दरमियान खड़े हुए हैं, और मुसलसल वो जो काम कर रहे हैं। साहब, इनकी जो सरकार है और इनकी जो सेना के सरबराह हैं, ये सारे जो हैं वो उस वक्त बंकर्स में छुपे हुए हैं, और हमारे वाले जो है वो सामने आकर जो है वो डंके की चोट पे हर चीज का जवाब दे रहे हैं। आप क्योंकि राफेल की मुसरत साहब, आप हमारे साथ हैं? मुसरत अमीन, प्रोड्यूसर साहब, मुसरत अमीन साहब हैं? अच्छा मुसरत अमीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है डॉक्टर। हाँ, क्योंकि वो मुझे एक वाकया भी याद आ गया था, क्योंकि मैंने आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट नेशन के हवाले से बात करनी है। वो सिर्फ कुर्बान बलूच साहब को ज्यादा अंदाजा होगा, बल्कि हमारे पैनलिस्ट को, कि इनके जो राफेल और खास तौर पे मैग 21 है, वो हमारी रोडी एक्सप्रेस जो है उससे ज्यादा बेहतर थी। वो एक चला करती थी रोडी एक्सप्रेस, वो अभी भी है, शुक्र है रोडी एक्सप्रेस है। नहीं, वो पहले जो थी वो बड़ा 2-2 दिन बाद पहुंचाती होती थी रोड़ी और सखर वगैरह। वो राफेल की शक्ल अख्तियार करके। अच्छा मुसरत अमीन, ये बताइए नेशन का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है? हिंदुस्तान इस वक्त जो भड़के मार रहा है उसके साथ नेशन नहीं नजर आ रही, हमें डिवीजन नजर आ रहा है। हमें एक तरफ खालिस्तान और जो सिख बरादरी है, और दूसरी तरफ क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इवन के दलित्स जो है वो भी एक अलहदा हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और जो ये नेशन है, ये हमें मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना नजर आ रही है, हुकूमत के शाना बशाना नजर आ रही है। और ये सोशल मीडिया वॉरियर्स के बारे में भी बताइएगा जरा। देखें डॉक्टर साहब, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा होगा, आप करंट अफेयर्स के प्रोग्राम करते हैं, कि जब भी कोई जंग हो, अनटिल और अनलेस आपके लोग आपके साथ आपकी बैग नहीं बनते, आपको सपोर्ट नहीं करते, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप जाके दूसरी किसी भी कंट्री के साथ जाकर सोच भी लें कि आप वॉर उससे विन कर जाएंगे। अब भी मैं वो अभी आपने लिया जो सिख एक हमारे भाई हैं, उनको आपने ऑनलाइन लिया, और जिस तरह से वो बात कर रहे थे, इसका मतलब ये, और जिस तरह उनके ग्रीवेंसेस हैं, आप देखें कि कनाडा में इन्होंने क्या किया। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला का तो सारी दुनिया को पता है कि किस तरह से उसके घर के सामने जाके, फिर आपने बहुत सारे ऐसे केसेस और भी रिपोर्ट भी किए और बताया नाजरीन को, हमारे जो सुनने वाले हैं सबको, कि किस तरह से मोदी ने ये किया, फिर गुजरात में मुसलमानों के साथ क्या किया। अभी तो जो वॉइसेस हैं वहां से उठना शुरू हो जाएंगे भी। अभी कुछ भी हमारे जो हमारे कोलीग इधर बता रहे थे कि किस तरह से एक्स पे लोग पोस्ट करना शुरू हो गए हैं कि आप क्या चीजें दिखा रहे हैं दुनिया को, क्या बात कर रहे हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी, इनके किसी मीडिया को, किसी इंटरनेशनल जो क्रेडिबल मीडिया है, मीडिया हाउस है, कोई प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में, किसी ने इनको कोट करके कोई इस तरह की बात की। जो इनके जर्नलिस्ट हैं, जिनकी कोई थोड़ी बहुत मैं क्रेडिबिलिटी में भी देख रही थी, वो एक बरखा दाते हैं इनकी बड़ी, उसको आप अंदाजा करें कि मतलब इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। और नेशन इनके साथ नहीं खड़ी। आप देखें कि इनके अंदर कितनी बड़ी डिवाइड है।
अभी वो मैं इनकी बातें सुन रही थी और मैं वो सो सरप्राइज कि इन्होंने अपने इंटरनल जो इनकी कैलकुलेशन इन्होंने की नहीं है कि किस तरह से ये जो इन्होंने फटाफट पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश की और बड़ा उसको इसको हाइप इतनी बड़ी क्रिएट की है कि इंटरनली इन्होंने इस चीज को कंट्रोल ही नहीं किया। और ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है आपका वॉर को विन करने के लिए, आपके मोरल को बूस्ट करने के लिए। जब ये चीजें नहीं आपके साथ होंगी तो आपको इसको 10 दफा इससे पहले सोचना चाहिए था। अब इंटरनेशनली आप पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अभी इंडिया के हक में बयान दिया है या कहा है कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं, सिवाय रशिया के? लेकिन उन्होंने भी यही कहा है कि हम आपकी ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। आप फिर भी उन्होंने यही कहा है कि आप इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस मसले को हल करें। ये नहीं है कि आप उठ के वॉर करना शुरू कर दें। और इसी वजह से फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इंडिया के, उन्होंने बड़े गुस्से में कहा, आई डोंट नो कि किस एक वो प्राइड में है, कौन सा प्राइड किस पे ले, फॉल्स इनकी प्राइड और फॉल्स इनकी ईगो है, कि उन्होंने कहा कि हमें पार्टनर्स चाहिए नॉट प्रीचर्स। मतलब आप एक इतनी इस स्टेट आपकी कोई इकोनॉमिकली आप इतनी क्योंकि हमारे पास जो है वो ट्रांसमिशन आगे चलती रहेगी, आपको भी गाए बगाए जो है हम इन्वॉल्व करते रहेंगे इस डिस्कशन का, आपको हिस्सा बनाते रहेंगे। पताफी साहब, हमेशा की तरह कंक्लूजन आपके नसीब में है सर, और आपको क्रेडिट जाता है हमेशा ही। तो जरा कंक्लूड कर दें सर नेशन के बारे में थोड़ा सा, कि नेशन मुसल्लह अफवाज के साथ जो खड़ी हुई है, जो इन्होंने पैसा लगाया था सोशल मीडिया पे, इधर उधर से फाइनेंसिंग की थी और पाकिस्तान के खिलाफ बैशिंग चलवा रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा था, वो तो खाक में नहीं मिल गया। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। मेरे ख्याल में जब हमने ये पूरे सेगमेंट शुरू किया था तो उस वक्त हम बात कर रहे थे लॉबिंग की। मेरे ख्याल में इस दफ़ा लॉबिंग या सहाफ़त से ज़्यादा एक और चीज़ ने पाकिस्तान को फ़तह से हमकिनार किया है, ख़ास तौर पे बयानिए की जंग में, और वो है पाकिस्तानियत। मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान, चाहे वो मीम वर्कर्स हों, मीम मेकर्स हों, हमने मीम वॉर्स भी देखी, इसी तरह से मीडिया के लोग हों, चाहे पाकिस्तान के एक्सपैट्रिएट्स हों, पाकिस्तान की एंटरटेनर्स हों, सब इकट्ठे हुए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई, और उन्होंने बता दिया है कि जब आप मुत्तहिद हो तो फिर आप दुश्मन को कितना गंदा कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, जो पाकिस्तान की आर्मी ने किया है, जो पाकिस्तान की नेवी भी बहरहाल कर रही है अभी, और वो बहादुरी ऐसे वक्त पे आपसे 8 गुना ज़्यादा साइज़ का दुश्मन, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, बहुत सारे वेपन्स भी हैं, उनके दांत खट्टे करना और उनको ख़राब करना, आप सोचिए कि कितनी बड़ी चीज़ है। कितनी बड़ी बात है। हमारे पताफी साथ साहब, है हम सारे। बहुत शुक्रिया आपका। अजहर जावेद साहब, मुसरत अमीन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और दीगर जो तमाम हमारे पैनलिस्ट हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि नाज़रीन ये मैराथन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा और उसके बाद जो है मुख्तलिफ लोगों की राय भी आपके सामने आएगी। लेकिन मुझे जो है वो हिंदुस्तान की नेवी की बड़ी फ़िक्र हो रही है कि लाहौर में जो समंदर है वो किस तरह वहाँ पे जाएंगे, वहाँ उनकी क्या हालत बनेगी। तो जी क्रेडिबिलिटी ना, जी जी तो मोदी पूछ रहा है कि क्रेडिबिलिटी क्या होती है पहले तो जी बताएं, जी जी मोदी हाँ, को क्रेडिबिलिटी बचाए तो खैर बहुत सारे सवालात होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न की इस ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी रहेगा। हम तैयार हैं, गलत फहमी का शिकार आपने नहीं होना, हिंदुस्तान को हमारा ये पैगाम है। और न्यूज़ ब्रेक का कहा जा रहा है, न्यूज़ के बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।